سلام كمي تتصنحو كبرات تخاتلتنا ازي حبرت ميديايو نزي ساعات زحرنا يوم حدشت زيناتات حيزنا مزينا لنا وانا وزخون زيناتاتنا بوانو نخبصحكم حدشت زخونكم سبسكرايب مقبار اي ترسعو شير لايك بمقبارون كتتبابعنا بخبر نعدمنا فلما كند نتبتاتو بلصقنا بمولئ تخبيبو سقمتي جمرو زبل تئزاز معراب تግራይ وسانه شغغر سلطان تግራይ أبي أحمد جنرال ودورده زهابو سلطان إيران نإثيوبيا ملسيهبان أبي جبتي آتيوز تبهال نداد إثيوبيا زملكتن كبراتنا نايزي أمن ناي خالوت بركة زبالو معبالتاتن كنكافلوك منا كتكتاتلونا بخبرين عدمكم أب معراب تግራይ سرحيت تجمير له كافتا والقايتن كالوت خبابيتاتن ميديا استحابه مبرقاوي سرحيت سراويت بلصقنا بحمشته انفتات تخبيبنا لنا بشعبيا بسراويت تግራይን بفانون انتاي كنغبر زبل حتو ناب 4 كيلو بتدغاغامي كقربو زصنحو تታት ኮይኖም አለው بلصقنا ابز حز ساعات خوينات ገጢሙ ከሸንፈሉ ابز خእል قمونا ايكونن ዘሎ ميديا سراويت بلصقنا ايران በር بحر بزملكت اب ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠውላ نداد زعنا مراخب إثيوبيا جبتي آتين اللوازبل ناي ميديا وفري الناقبرو انتلوكوا اتحققنا كابز زرحق كمزخونيو زنقر زلو إيران أب قوني إثيوبيا تطو مبالي قرمو ناي أفريكا هاقرات نداد زعنا مراخب زفقدت انتتخون ناي إثيوبيا مراخب جن تاليا عاقتاتن كمزلايو زقلت زلو أمريكان إيرانن أب سممعنات كبت حاين متعببو هرمزون بخفليت محلافك فك أدو زبل تسفان تنبركوا إيران متعوعتي تخصيدو مبال أمريكا نتيجاتولا قبل علي مشارختي أمريكا زخنا هاجرات وشمت عربون دبداب أتناخيرا قتيلالا باكستان أمريكان إيرانن كسمامع يخول يوم زبالتهم نتبتات بخلت معراب خفيلا كتسمامع انت فتنتكوا إيران جناك كم زنت أجتو تفليت الله زحات تنتنا قلت أو كم زركبو إيران أبزخينات العلنا النار خبت سلازخونات تترنت بستناوح قطري أمريكا يكون مشارختها زخف أجدات ودقة سلازقات من خوينات تتقوم بال كم زيت السماعن أمريكا تداخما أب هاجرات وشمت عرب زنبر على علنا دو كساب زبل اتطورنت قتل كم تدلن أنها تقلت يركب زيت المدمان أي إيران بينان تيخونس ناي روسيا تشاينان سمين كوريان زعم السلا أنصار أمريكا هاجرات ونكخون كم زخل يقلت الله روسيا أب مجمريا تخينات إيران كي تشنف كل عينة سقم تات كوسد يمبالاز ذكر خوينون هاجرات وشمت عربون كابطعات إيران كتدحنان تخوين كن أمريكا وصلنا بالعائلة كم زت انققت تفليت الله إيران نسممعنت دوم بال تخصت نطقو سلازلا بريزيدنت ترامب ناب إيران أجرنيا سراويت كأتو انت حسبكوا نسو ممارت اون غنا كي تجمره زفشل خوين الله إيران حدا نطبح 5 مليون زخون سرع سراويت زلوان تخون كابون العل دما شوعات مراقب وق روسيا إيران محلاو توافيرا كم زلوان روسيا إيران محجاز اب تطنقق كم زلانيو زقل زلو كله تلمتاتو كم زفشلون اب تاريخ أمريكا دحر خوينات فيتنام اب زخف شنفت تباهلو أب تاريخ كمزجاب زخالن شنفت يقاطمو خمزلون زنقار زلو بريزيدنت ترامب كاب حزبن كاب سبب سلطان أمريكا لعل تعط يقاطمو سلازلو اتخيناتن نوح جزن مقصال خمس شجرن من الباتون استوسنا مسرة المعات إيران أعنيو أشني فعلخوك إلو كأوج كم زخالن تنتنتي الناقلت يركبو زي كم زنهالو أبي أحمد سراويتو تخبيبو إدكاها بزبل تزاز كم زتوهابيو زنقار زلو كاب معراب تግራይ زترخب حبريتا كم زقل بفلاي بقافتا الزتاتو أب مولء خبابا حيلتات تصمدو كم زاتو حزز ترخبا سبر زينا يقلت أبي أحمد معراب تግራይ بسراويت تግራይ كي منتل قزيف سراويت زختتن تخون حزقنا اتينا بمعراب تግራይ زأتو قزيف سراويت كل مسمرات بفانو سراويت تግራይን سراويت إيرتران سلستعاتو إيدو كاب مهاب كالئ ممارت كم زي بليو زنقر زلو بلصقنا أب معراب تግራይ زلو سراويت إيدو كاب مهاب كالئ ممارت كم زي بلو كم استنقرو እናተ ገልጸን ተኸውን እዚ ድማ ንስልጣን አብይ አሕመድ አብ ሓደ ጋዜጣ ወጋጣሚ ኮይኑ ሎ እዚ ከም ዝናሃለወ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ንጎን ገዲፉ ዕድመ ስልጣኑን ምንዋሕ ናብ 4 ኪሎ ዘምርሐ ጀነራል ወርድ ወረደ ካብ አብይ አሕመድ አዮኻ ዝብል ተስፋ ከም ዝተውሃበዮም ፍልፍላት ዝሕብሩ ዘለው አብይ አሕመድ ስልጣኑን ምንዋሕ አብ ትግራይ ተወሳኺ ጎንፂ ክህሉ ከም ዝደልን ዋና ሜላ መናውሒ ስልጣኑን ከም ዝኾነ
ዝፍለጥ እንትኸውን ሕዝግና ከም ዝተወሰነን እትበር ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተዓፀወን ተፈሊጡሎ ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ሕወሓት ኣብ ጉዳይ ጀነራል ወዲ ወረደ ከም ዝወሰነን ጀነራል ወዲ ወረደ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ሓላፍነቱ ከም ዘይቅፅልን ተፈሊጡሎ ስለዚ ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ስለ ዝፈረሰ ሕወሓት ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስታዊ ቁመናኣ ክትርከብ ዝተወሰነ እንትኸውን ስታሊን ገብረስላሴ እውን ጀነራል ወዲ ወረደ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ስልጣኑ ከም ዘይቅፅልን ዝተወደአ ነገር ከም ዝኾነን ብሚድኡ ገሊጹሎ ስለዚ ድማ ጀነራል ወዲ ወረደ ናብ 4 ኪሎ ኸይዱ ኢድ ምንስኡ ትርጉም ከም ዘይብሉ ተረጋጊጹሎ ስለዚ ድማ መንግስቲ ትግራይ ናይ ባዕሉ መንግስቲ እውጅ ስለዘሎ እቲ ምስ 4 ኪሎ ዝነበረ ገመድ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተበተኸን ትግራይ ናብ ዲፋክቶ ስቴት ከም ተመርሕን እናተገለጸ ይርከብ ይኹን እምበር ስልጣኑ ኣብ ሓደጋ ዝኣቱ ዘሎ አብይ አሕመድ ብመሻርክቱ ገይሩ ሽምግልና ክለኣኽ ብምግባር ግዘ ናይ ምግዛእ ተንኮላት ክጥቀም ከም ዝኽእል ምሁራት ይገልጹ እዚ ከም ዝናሃለወ እቲ ብሸራሮ ዝኣተወ ሓይሊ ኤርትራ ናብ ድፋዕ ጽጋዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ሰራዊት ብልጽግና ብግንባር ተከዘ ቅድም ክብልውን ብበዝሒ ዝሰፈረ እንትኸውን ሕዝግና ዕላው ብዝኾነ መንገዲ ተጻዒኑ ከም ዝኣተወ እናተገለጸ ይርከብ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ወናኒት ዘመናዊ ድሮናትን ጸረ ድሮንን ከም ዝኾነት ዝፍለጥ እንትኸውን ምስቲ ኤርትራ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ተደሚሩ ኣብ ምብራቕ አፍሪካ ድልዱል ዝበሃል ዓቕሚ ፈጥራ ከም ዘለዋ እናተገለጸ ይርከብ ስለዚ ድማ ትግራይን ኤርትራን ብኹለ መዳያት ተሓባቢረን መስርሐን እንተቀጽለን ጥንኩር ሓይሊ ከም ዝምስረታን መጻኢ ሰላም ቀርና አፍሪካ ውሕስን ክኸውን ከም ዝገብራን ሊቃውንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ሓድሽ ጽምብል ተጋሩ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ዝደመቕሉ ምርኢት ከም ዝነበረን ንብልጽግና ከም ዘደንገጸን ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ሓድነት ጽምዶ ዘጠናኽር ስራሕቲ ብተደጋጋሚ እናተኻየደ እንትኸውን ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ጋዜጠኛ መድሃኔ ግደይ ገሊጹ እቲ ጋዜጠኛ ከም ዝጸብጸቦ ኣብቲ ምርኢት ስነ ጥበባዊ ብርሃነ ሃይለ ዝተረኸበሉ ከም ዝኾነን ኣብ ሱዳን ከተማ ገዳሪፍ ከም ዝተኻየደን ይገልጽ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ጨንፈር ገዳሪፍ ዘሰናድኦ ምርኢት ኤርትራውያን ዝተረኸብሉ እዩ ኣብቲ መድረኽ ተጋሩ ኣብ ጎኒ TDF-ን መንግስትን ደው ከም ዝበሉውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ ክብል ጋዜጠኛ መድሃኔ ወሲኹ ገሊጹ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ናበል ዝለዓለ ብርኪ ክሰጋገር ከም ዘለውን ተጋሩ ኣመራርሓ ገሊጾም እዮም ስነ ጥበባዊ ብርሃነ ሃይለ ኣብ ገዳሪፍ እንተኣቱ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝተገበረሉ እንትኾን ርክብ ትግራይ ሱዳንን ኤርትራን ንምጥንኻር ዝዓለሙ መድረኻት ብቐጻሊ እውን ኣብ ሱዳን ክሳለጡ እዮም ክብል እቲ ጋዜጠኛ ጸብጺቡ ጉዳይ ህዝብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብህዝብ ትግራይ ጥራሕ ዝውሰን ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ገሊጹ እቲ ውድብ ሰሙናዊ መልእኽቲ ብዝብል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ህዝብ ትግራይ ዘይተወከለሎምን ዘይተሳተፈሎምን መድረኻት ዝቕመጡ ኣንፈታትን ውሳነታትን ንህዝቢ ትግራይ ዘይምልከቱ ብምዃኖም ተፈጻምነት የብሎምን ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕተወሉና ህዝቢ ትግራይ ጸማም እዝኒ ብምሃብ እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝኣወጆ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ኣብ ምቕጻል ይርከብ ዝበለ ውድብ ሕወሓት ነዚ ዝፍጽሞ ዘሎ ጆኖሳይድ ንምሽፋንን ንምድንጋርን ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ ኩሉ ጸፍሕታትን መሓውራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ንሙሉእ ተገሊሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ብዘጣየሸን ትካላት ኣቢሉ ካብ ተሳትፎን ኣፍልጦን ህዝቢ ትግራይ ወጻኢ ንሕገ መንግስታዊ ልኣውነትን መሰላትን ህዝቢ ትግራይ ዝግህሱ ውሳነታት ይሕልፈሎ ክብል ይሕብር መቐጸልታን መርአያን እዚ ተግባር ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኮሚሽን ምክክር ብዝብል ሽም ዝተጣየሸ ትካል ኣብ ዝሰሙን ዘካየዶ መድረኽ እዩ ዝበለ ሕወሓት ፈታዊ ኮነ ጸላኢ ክፈልጦ ዝግባእ ግልጽ ቅዋም ጉዳይ ትግራይ ኣብ ትግራይን ብህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ዝውሰን እዩ ኣብዞም ህዝቢ ትግራይ ዘይተወከለሎምን ዘይተሳተፈሎምን መድረኻት ዝቕመጡ ኣንፈታትን ውሳነታትን ንህዝቢ ትግራይ ዘይምልከቱ ብምዃኖም ኣብ ዝኾነ ይኹን መዋእል ተቐባልነት ኮነ ተፈጻምነት ኣይክህልዎምን ክብል ውድብ ሕወሓት ሓቢሩ ሙሉእ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መልእኽቲ ውድብ ሕወሓት ከም ዘስዕብ ይቐርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቶ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ጸማም እዝኒ ብምሃብ እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝኣወጆ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ኣብ ምቕጻል ይርከብ ነዚ ዝፍጽሞ ዘሎ ጆኖሳይድ ንምሽፋንን ንምድንጋርን ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ ኩሉ ጸፍሕታትን መሓውራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ንሙሉእ ተገሊሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ብዘጣየሸን ትካላት ኣቢሉ ካብ ተሳትፎን ኣፍልጦን ህዝቢ ትግራይ ወጻኢ ንሕገ መንግስታዊ ልኣላውነቱን መሰላቱን ህዝቢ ትግራይ ዝግህሰሉ ውሳነታት ይሕልፈሎ እዘን ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንብሔራዊ ህልውንኡ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላቱ ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈለን ዝኸፍል ዘሎን ህዝቢ ትግራይ ብተልእኾ ከመሓድሮን ክውስናሉን ይፍትናሎ
እዞም በዘይ ተሳትፎ ህዝብና ኣብ ልዕሊኡ ክጽዓኑ ዝደሊ ዘለው ኣጀንዳታት ሎምኾኑ ጽባሕ ተቐባልነት ይኹን ትርጉም ክህልዎም ኣይኽእልን እንተኾነ ግና እዞም በብእዋኑ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተቐየሱ ዝወሃቡ ዘለው ኣጀንዳታት ካብቲ ቀንዲ ውራይና ብምውፃእ ኣብ ኣናእሽተይ ጉዳያት ክንጽመድ ዝገብሩ ሽርሕታት ምዃኖም ካብ ህዝብና ዝተሰወረ ኣይኮነን መቐጸልታን መርአያን እዚ ተግባር ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኮሚሽን ምክክር ብዝብል ሽም ዝተጣየሸ ትካል ኣብዚ ሰሙን ዘካየዶ መድረኽ እዩ እዚ ካብ ትማሊ ክሳብ ሎሚ ኣንጻር ረብሓን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፉ ዕሱባት ተጋሩ ብምጥርቃምን ንገለ ድማ ብእዋናዊ ረብሓ ብምትላልን ዝተኻየደ መድረኽ ክሳብ ክንደየናይ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕግን ስርዓትን ዘይምራሓን መገልገልቲ እቲ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ምዃነንን ዘቃልዐ ተግባር እዩ እቲ ኮሚሽን ኣብዞም ጆኖሳይዳዊ ስርዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምምልኻዕን ዘይመንነቱ ንምልባስን ዝካየዱ መድረኻት ትግራይ ዘይተሳተፈሉ ምኽንያት ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ውድባት ፖለቲካ ሲቪልን ሞያን ማሕበራት ግልጽ መልሲ ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ከም ዝርከብ ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነቱ ብሓይሊ ተወሪሩ ብመንነቱ ይቕተልን ይሳቐን ከም ዘሎ ህዝብና ተመዛቢሉን ተሰዲዱን መዓልታዊ ብጥሜትን ሕማምን ይሃልቕ ስለ ዘሎን ትኹረት ትግራይ ኣብዞም ግዘ ዘይህቡን ህፁፅ ፍታሕ ዝጠልቡን ጉዳያት ከም ዝኾነ ተነጊርዎም እዩ እንተኾነ ግና ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕልና ህዝቢ ኾነ ንሕገ መንግስቲ ዝሃገር ስለ ዘይግዝኡ ነዚ ግልጽ ሕቶ ትግራይ ብምጥሓስ ባዕሎም ንባዕሎም ዘትዮም ትግራይ መኺራ ዝብል ካብ መፈለምትኡ ዝፈሸለ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሕለው ፈታዊ ኾነ ጸላይ ክፈልጦ ዝግባእ ግልጽ ቅዋም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ዝወሰን እዩ ኣብዞም ህዝቢ ትግራይ ዘይተወከለሎምን ዘይተሳተፈሎምን መድረኻት ዝቕመጡ ኣንፈታትን ውሳነታትን ንህዝቢ ትግራይ ዘይምልከቱ ብምዃኖም ኣብ ዝኾነ ይኹን መዋዕል ተቐባልነት ኾነ ተፈጻምነት ኣይከልዎምን መላእ ህዝብና ሕዝውን ዕላማ እዞም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጣየሹ ትካላትን ልኡኻት ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለው ውሕዳት ዕሱባትን ካብ ቀንዲ ዋኒንካ ንምውፃእ ምዃኑ ተገንዚብካ ንምውሓስ ህልውናኻን ላዕላውነትካን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተወዲብካ ከም እትቃለስ ውድብካ ሕወሓት ይተኣማመን ክቡራትን ክቡራናን ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ብምስጋን ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኾኑ